بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه المجالس لنا مجالس مع ربنا ومجالس مع نبينا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Al-Habib Hashim bin Abdurrahman bin Alwi Al-Idrus memulai dengan membaca hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, kami memohon pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai majlis yang bermanfaat kepada kita di hari di mana tidak ada manfaat harta benda, anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. أقل فائدة يخرج منها الواحد في مثل هذه المجامع المباركة كما سمعتم أن قوموا مغفورا لكم، وغفران الذنوب هو تصفيته من كل ما لحق القلب من الران الذي يسببه النكتة من المعصية الواحدة، فينكت النكتة وراء النكتة حتى يظلم، وغفران الذنوب غسل ذلك القلب. وهذه المجالس مثل المغسلة التي يدخل فيها الإنسان فيخرج منها نقيا صافيا. Paling sedikitnya yang kita dapatkan di majelis semacam ini adalah terampunnya dosa seperti yang kita dengarkan tadi. Dan apa yang dimaksud dengan diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Diampuninya adalah dengan dibersihkan hati-hati kita semua. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang melakukan dosa maka ditulis atau tercemari hatinya dengan tinta hitam. Kemudian setiap titik-titik hitam itu membesar dan banyak sehingga membuat hati menjadi gelap dan hitam. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam majelis semacam ini, sedikit demi sedikit ketika diampuni oleh Allah, maka hati itu kembali bercahaya, hati itu kembali bersih, dan kita keluar dalam keadaan jernih dan bersih. كما أن في الحديث النبوي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، أي أن تلك المواقف مواقف غفر للذنوب. وأيضا يفهم منها أن المجالس إلى المجالس التي يغفر فيها الذنوب مكفرات لما بينهن، فهذه المجالس بمنزلة العبادات بل وزيادة، لأن الواحد منكم يخرج من مثل هذه المجالس وقد تنور قلبه واغتسل قلبه، فهو يشعر بالنور أكثر ربما من بعض العبادات التي ينفرد بها. Di dalam hadis diterangkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasannya Jumat kepada Jumat berikutnya sebagaimana salat kepada salat berikutnya, antar salat berikutnya itu merupakan kafarat, pelebur dosa dari keduanya. Maka difahami daripada hadis ini bahwa setiap majlis dari majlis ke majlis berikutnya merupakan kafarat, merupakan peleburan dosa di antara sela-sela daripada majlis tersebut. Dan di saat kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis semacam ini, maka akan membuat hati ini semakin bercahaya, bahkan akan lebih terasa dan lebih nampak dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan dengan seorang diri.
Namun ibadah yang kita lakukan dengan berjamaah seperti isyarat yang disebutkan di dalam hadis tadi, maka akan membuat kita semakin jernih dan semakin bercahaya. ولذلك يقول سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر: مجالس التذكير عديمة النظير فيها من التنوير للقلب والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. مجالس التذكير ليس لها مثيل ولا شبه. لماذا؟ لأن حلول التنوير فيها ما لم يكن في غيرها شبه من العبادات الأخرى. Dari situ Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir di dalam syairnya pernah mengatakan bahwa majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu semacam ini adalah majelis yang tidak ada bandingannya. Di situ akan membuat hati menjadi bersih dan bercahaya. Majelis yang melebihi ibadah, yang melebihi daripada ibadah seseorang dilakukan dengan seorang diri. لذلك حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على حضور مجالسته والأخذ عنه، وكان يرغب فيه أيما ترغيب. فقد ورد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد الحرام من أهل الصفة الذين كان لهم نصيب الأسد في الأخذ والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kepada kita untuk mendekat ke tempat semacam ini, menghadiri dan mendekat dengan orang-orang saleh yang menghidupkan hati-hati kita semua, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiam dan tinggal di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Mereka disebut dengan ahlu suffah. Mereka melakukan dan mengambil ilmu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu suffah jama'atun mu'takifuna 'indahu qaribuna ladayhi yatluna kitabahu yatadabbarunahu ya'khuduna 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janibin من المسجد من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خيرة الذين بلغوا لنا قرآن ربنا، من خيرة الذين بلغوا لنا أحاديث المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان إخوان كما في الحديث أحدهما يحترف أي يشتغل بحرفة من الحرف، وأحدهما مع أهل الصفة. فجاء ذلك الرجل الصحابي الذي يحترف وقال لرسول الله يشتكي أخاه ويقول له إنني أحتاجه للرزق معي، أحتاجه للحرفة معي. ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان رده فتحا لأبواب ينبغي أن تفتحها في أذهاننا، وتعديلا للرؤيا للرزق، وتعديلا لفضيلة الأخذ عن رسول الله وعن خلفائه وحضور مجالسه ومجالسته. قال له رسول الله: لعلك به ترزق، لا تظنن بهمتك وشطارتك ترزق فيما أنت فيه من حرفة، فلعل رزقك وتيسير أمرك كان بسبب ذلك الذي متفرغ للعبادة والذكر عندي، كان بسبب ذلك الآخذ عندي للعبادة والذكر، فكان سببا لتيسير رزقك لعلك به ترزق. Ashabus suffah itu merupakan sahabat-sahabat Nabi yang fokus untuk beribadah, fokus untuk belajar dan menimba ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriktikaf dan tinggal di masjid Nabi Muhammad. Mereka senantiasa hidupnya adalah orang-orang yang mulia. Mereka termasuk pilihan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari merekalah kita mendapatkan Al-Qur'an. Dari merekalah hadis-hadis Nabi Muhammad sampai kepada kita semua. Dari siapa? Dari Ahlus Suffah. Dan di antara Ashabus Suffah ada dua orang bersaudara.
Satunya masuk dalam kelompok Ashabus Suffah dan yang satunya bekerja. Yang satunya mencari rezeki, dia bekerja. Sehingga setelah beberapa lama dan melihat saudaranya ini kerjanya hanya hadir majlis dan dia tidak ikut bekerja bersamanya, mengadukan masalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ini saudara saya enggak kerja, saya pengen dia ikut kerja dengan saya untuk mencari rezeki, biar enggak belajar mulu, biar ikut sekali-sekali dengan saya. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pemahaman yang benar bagaimana pintu-pintu rezeki itu datang. Beliau mengatakan, la'allaka bihi turzaq. Mungkin engkau mendapatkan pekerjaan ini dengan baik dan engkau mendapatkan hasil rezeki yang begitu banyak berkah daripada saudaramu yang hadir daripada majelis zikir ini. Jadi mereka yang hadir, yang istiqamah, yang terus konsisten di dalam majelis semacam ini telah mendapatkan pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الواحد منهم أهل المجالسة يقول الحمد لله الذي أراني من أمتي من أمرني بالصبر معهم، لقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمر الله نبيه وهو خيرهم ورسولهم ونبيهم أن يصبر مع هؤلاء الثلة من القوم. لماذا؟ لأنهم يريدون وجهه، تصحيح وجهاتهم إرادة وجه الله عز وجل، يدعون ربهم. فنحن في مجلسنا ندعو ربنا ونبتهل إليه في العشي وفي كل وقت، لكن إرادة وجه الله في ضمير كل واحد منا، فعسى أن نكون من هؤلاء القوم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menemukan sahabat-sahabatnya sedang berzikir, sedang berkumpul di dalam sebuah majlis, maka beliau girang dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepadaku daripada umatku di mana Allah memerintahkan kepadaku untuk bersabar bersama dengan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbak. Sabarkanlah dirimu, bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang mereka yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu sore hari, yang mereka tidak bermaksud dan tidak mencari kecuali hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita duduk di tempat ini, hadir di tempat ini, tidak ada lain, semua kita ingin berdoa kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad pernah diperintahkan oleh Allah untuk duduk bersama dengan kaum-kaum tersebut. ثم قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تعد عيناك، لا تجاوزهم بعينيك فضلا عن جسمك، لا تتجاوزهم، لا تتعداهم، ولا تعد عيناك. لماذا؟ فإن من يتعدى هؤلاء القوم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إنما قصده إرادة زينة الحياة الدنيا، لأن هؤلاء القوم مقصدهم إرادة وجه الله. فمن كان مقصده إرادة وجه الله اعتكف معه وصابر نفسك معه، فإن لم تكن معه فإن مقصدك إرادة زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. Janganlah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau melewatkan matamu untuk memandang mereka yang hanya mengharapkan perhiasan-perhiasan dunia. Jangankan hanya melihat, apalagi sampai untuk duduk bersama mereka. Melihat saja
kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka orang-orang yang hanya mementingkan urusan duniawi, jangan engkau palingkan matamu, apalagi engkau duduk bersama mereka. Sebaliknya dengan orang-orang yang hanya mengharap kepada Allah, yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau berpisah dengan mereka. Duduklah bersama dengan mereka, terus bersabarlah engkau bersama dengan mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dan tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia. ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلها خطابات لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واصبر ولا تعدو ولا تطع، والمخاطب أمته في شخصه الكريم، والمخاطب نحن في شخصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنهانا عن أن نطيع أحد ثلاثة صفات: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، صاحب الغفلة عن ذكر الله، البعيد عن ذكر الله، البعيد عن مجالسة أهل الله تعالى. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أهل الغفلة والعياذ بالله، واتبع هواه. الصفة الثانية أن يتبع هواه، أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وكان أمره فرطا، أي بين الإفراط والتفريط. فنحن أمة وسطا، فمن كانت فيه هذه الصفات فنهي من الحق تعالى عن أن نجعلهم أسوة، نجعلهم قدوة، نجعلهم أتباعا متبوعين لنا، أن نجعلهم لنا نجوما، أن نجعلهم لنا بارزين مقتدين. فليسوا هؤلاء أهل القدوة والائتساء، فليسوا هؤلاء، إنما القدوة من يدعون ربهم بالغداة والعشي، والذين يعتكفون لإرادة وجه الله الكريم. فهذه تعليمات من الحق تعالى إلى عبر نبينا الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mentaati mereka orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amruhu furta, dan mereka adalah orang-orang yang sangat ekstrim. Di sini ada 3 khitab, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya pesan-pesan itu merupakan pesan untuk kita melalui zat Nabi Muhammad, melalui sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau, bersabarlah engkau dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga jadilah engkau jangan menjadi orang yang taat terhadap orang-orang yang lalai, yang tidak mengingat Allah, yang tidak mau hadir ke majelis-majelis zikir, yang sama sekali dirinya tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka, orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai tuhannya. Mereka menjadikan nafsu syahwatnya sebagai tuhannya. Mereka tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk ditaati, sebab mereka lah orang-orang yang melupakan Allah secara sungguh-sungguh dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang Allah perintah kepada kita untuk duduk dengan orang-orang yang moderat, yang tidak ifrat dan tafrit, orang-orang yang bisa menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Merekalah yang semestinya kita taati, mereka yang semestinya kita ikuti, kita jadikan panutan di dalam hidup ini. Mereka orang-orang yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Wa fil akhir nashkuru أهل هذا المجلس المبارك الحبيب حسن بن جعفر وإخوانه القائمين بهذا المجلس، حفظهم الله ورعاهم الله وأبقاهم الله نفعا للأمة ورفعا للحرج وتماما للبركة، والإخوة جميعا والعلماء والكيايات والحاضرين جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبعد عنا كل شر وضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahibul majlis Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan juga kepada saudara-saudara beliau dan segenap panitia penyelenggara, para kiai dan tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan semakin dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita semua, juga kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah tunjukkan kita kepada jalan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Demikian yang dapat kami terjemahkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.